देखु भाई मैंने जय श्रीराम जय गोमाता। ये आणिक आज गोटे छोट बाछुरी को ये फोपाड़ दे जाइछन्ति। कृत्रिम प्रजोजनर कुफल ये देखा मिलूँ। कृत्रिम प्रजोजन कर केमी अधिक रु अधिक जर्सी गोमाता उत्पादन करेंगे आउ क्षीर बिकापी ये चक्रांत देखु आनी सकाल सकाल आज ये फोपाड़ दे जाइछन्ति कुनी गोमाताटी। आम पोतियापी ये गोटे गात भी खोलीचु। भावुँ से गातर कुनी गोमाता को समाधि दे दो बोली। गाई हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है। ये कथा सब हिंदू बुझिया दरकार। आउ मुख्यतः कृत्रिम प्रजोजन को बंद करने दरकार कि जमती देशी गोमाता फिर आउ थे वंश वृद्धि करें। लोक अर्थ करी फसल भाव गोमाता को चाष करुँच कहले अचुक्ति हेब नहीं। कृत्रिम प्रजोजन मेन बंद होगा दरकार। सरकार तो अधिक रु अधिक प्रोत्साहन जोगे देउछन्ति केमती कृत्रिम गोमाता उत्पादन करिहेब। ये दिगरे हिंदू मानू विशेष दृढ़ पदक्षेप ग्रहण करने दरकार कि कृत्रिम प्रजोजन बंद हो। सरकार निकट में केंद्र सरकार हूँ कि राज्य सरकार हूँ गोचालाण अपेक्षा कृत्रिम प्रजोजन बंद होगा निहाती जरूरी। जहाँफल कि एमती आउ देखापी मिल ना लोक क्षीर आशा गोपालन करेंगे ना। गाँ गोमाता को निज माँ एक देवता रूप में जमीती पालिबे से व्यवस्था करने पड़ो। मूर्ख निर्लज हिंदू तो एक कथा बुझा नाराज। और धर कैमेरा धर पुदवा बुझा नाराज गाई गाई आम अंदरा अच्छी ब्लड देख झाड़ा हाँ ब्लड झाड़ा मैंने क्षीर अभाव ब्लड झाड़ा बसिक मरी जाए। पेट बुला गोड़ भांगी ये तल गोड़ दिटा भांगे। हाँ हाँ आज्ञा और टाणी हाँ सी ऊपर गोड़ दे तल को ऊपर दे हाँ सी गोटा दे तल गोड़ दे तल को दे सी पछ गोड़ दे तल को दाबी दे हाँ ना हाँ कुकुर आज्ञा ये चलनी बोधे रही कैमेरा चल तो ना कैमेरा खाली आज टाइमर चलुनी चलु ना चले हो फुटवा से नालीटा मारे कैमेरा टिके न बंद पूरा बंद चल मारे बंद कर सीट बंद चलला सकाल फोपाड़ दे ये पोतीदेलु कौन कर कृत्रिम प्रजोजन कुफल भोगिया तो पड़ू। सकाल सकाल कहार मरी जाए आनी फोपाड़ दे जाइए
ଖବର ଦେଇ ଗଲେ କାଉ କୁକୁରଟି ଖାଇବେ ତାକୁ ଆରାମସେ। ସେ ଦିଗରେ କାହାର ଲୋକଙ୍କର ତ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, କେମିତି କୃତ୍ରିମ ପ୍ରଜନନ ବନ୍ଦ ହେଉ ସେଇଟା ହିଁ ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। କେମିତି ସରକାର ବୁଝନ୍ତୁ, ଗାଈ ଆମ ମା' ବୋଲି। ସବୁଠାରୁ ଭାରତରେ ତ ଆପଣ ଗୁଗୁଲ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବି ଦେଖିପାରିବେ କେତେ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଗୋମାଂସ ଚାଲାଣ ହେଉଛି ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଭାରତରୁ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କ ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଯିବ। ରାତି ପାହିଲେ ଆମର ଗୋମାତା କେତେ ଚାଲାଣ ହୁଅନ୍ତି। ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ଭାଇମାନେ, ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦର ଭାଇମାନେ, ଜୟ ହଉ। ନିଜ ଘର ପରିବାର ସବୁ ଛାଡ଼ି କେମିତି ରାତି ଏ ଥଣ୍ଡା ରାତି, ବର୍ଷା ରାତି, ଖରା ରାତିରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଗୋ ଚାଲାଣକୁ ରୋକୁଛନ୍ତି। ସେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ହୃଦୟରୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଏମିତି ଗୋମାତା ଚାଲାଣକୁ ସେମାନେ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କୃତ୍ରିମ ପ୍ରଜନନ କେମିତି ବନ୍ଦ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ବି ସବୁ ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନ, ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ହେଉ କିମ୍ବା ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ହେଉ, ଗୋରକ୍ଷା ପରିଷଦ ହେଉ, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ଏଇଟା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ସେଇଟା ସାଧାରଣ ଜନତା ବି ଏ ଦିଗରେ ଗାଈକୁ ଏକ ଅର୍ଥକରୀ ଫସଲ ରୂପେ ନ ଭାବି ଗାଈକୁ ଆମ ମା' ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ। ଯଦି ସତରେ ରାମ ଆସିଛନ୍ତି, ରାମ ରାଜ୍ୟର ବିଚାର ପ୍ରଥମ ଗୋମାତାଙ୍କର ହେଉ। ଏହା ହିଁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତା ଟିକେ କୋଦାଳ ଟିକେ ବାଡ଼େଇ ଦେ, ଦାବି ଦେ ଟିକେ ତାକୁ ଧୂପ କାଠି ନବା ଦିଅ। ସେଟା କୁକୁର ନହେଲେ ଖେଳେଇ ନେବେ ଟି। ଲୁଣ ଦେଲେ ଗ୍ୟାସ୍ ଏନେ ଦେବ ନାଇଁ। ନଗା ଧୂପ ହଉ। ଗୋମାତାକୁ ଶେଷ ବିଦାୟ ଦେଇ ଚାଲିଯିବା ନିଜ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ। जय गौ माता। गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है। ये हिंदू तो कब समझेगा, अब तो टाइम खड़ा है। अब से नहीं समझ पाएगा तो क्या होगा। ତା ଭିତରେ ଡିଆସିଲ୍ ଥିଲା ନା। ଧୂପକାଠି କମ କିନ୍ତୁ ଜରିଆ ଆଡ଼େ ଅଛି। ଏଣୁ ଆଦେହରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରୁ ଫଟୋ ନାହିଁ ତ, ନାହିଁ ଆଗରେ ନାହିଁ, ସମାଜ ଆଦେହରେ ନାହିଁ। ନହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋ, ଗୁଟକା ଜରିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଠାକୁର ତ ସବୁ ବିଜନେସ୍ କରିବାରେ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମ ଲୋକ ପୁରା ଧୂପକାଠି ଜରି ଗୋଟେ ଦେଖୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋ। ଲୋକଙ୍କର ଭୁଲ ନା ଆଉ କାହାର ଗାଁ ବାଲାଙ୍କର ଭୁଲ। କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ନ ପଡ଼ୁଛି, ଝାଡ଼ା ପଡ଼ିଆଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୁଆଡ଼େ ବୋଲି କୁଆଡ଼େ ପଡ଼ୁଛି। ଆରେ ଦିଦିର ଗାଡ଼ି କଥା କିଏ ଜାଣେ। ମୁଁ ମାରିଛି ଦେ। ଜୟ ଗୋମାତା। ଦେଖନ୍ତୁ କି ଆମ ଧୂପ ଗାଡ଼ି କିନ୍ତୁ ପୁରା ଶହେ ଶହେରେ ଜଳୁଛି। ଠାକୁର ନିଭେଇ ନେ ତାକୁ। ହଁ ଖେଳେନ୍ଦେ।
ପୁଣି ସବୁ ଜଳିବି। ଜୟ ଗୋମାତା, ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ କର। ଗାଈମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଗୋମାତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଏ ଜଗତକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଗଲା, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ବୁଝିଲେନି। ଏତିକି ଦୁଃଖ ରହିଲା ଆଉ, ଗାଈ ଆମ ମା ବୋଲି ଲୋକ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ ଆଉ। ହଉ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଭରସା। ଜୟ ଗୋମାତା, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।